देखो आज जो तैयारी क्लस्टर स्तरीय खेलना प्रस्तुति कर्मशाला आम संस्कृति आम खेलना 9/12/23 सरकार ने उन्नीत उच्च विद्यालय कुलुम्पा आज सब टीचर माने क्लस्टर स्तरीय खेलना प्रस्तुति कर्मशाला आम संस्कृति आम खेलना तैयारी कर सर। हाँ हाँ दीदी ये कौन है कौन यहाँ कर देखो घंटा एथरू कौन पिला देखिक शिखे ना कौन? हाँ सर ये कहतु सर ये कहतु कौन कौन है कौन कौन कर एक सप्ताह जानी पारे एक वर्ष जानी पारे एक सप्ताह एक वर्ष। हाँ भल टे रहा सरी ना ब्रा नहीं नहीं से कथा नहीं वीडियो काट दे। हाँ एरा सारे कौन एटा ए थाली रे हाँ एक पक्ष जानी पारे एक पक्ष होची 15 दिन। हाँ ताबे एक क्विंटाल जानिबे एक क्विंटाल 100 किलो एक किलो 1000 ग्राम एक डजन होची 12टी एक फुट 12 इंची रेडी 1 टका 100 पैसा एक दिन 30 एटा 5 रु 6 मिसले हाँ 11 होला हाँ एटा 10 घर संख्या ए 10 घर संख्या ए 10 घर संख्या ए 10 घर रे मिसवा पाए ए कटी को ऊपर गला ए एकट को ए 1 3 1 4 4 8 होला जो फल संपूर्ण होला। ये हाँ कहतु कौन प्रथम श्रेणी पिलांका पई अक्षर रे शब्द कलश अक्षर रे ओट हाँ जट सेमती च अक्षर रे चक चरण चषमा तापरे म अक्षर रे लिखाई छी मोरे मगर मकर मटर इत्यादि तापरे एवडा होची संख्या एबेडा होची हमरो पिलांकर साक्षरता संख्या गान रे पिला जदी 1 रु 10 जानथिबो ताले से पिला 1 रु 10 भितर सजाडी के रखि संख्या जानिला सह ताको चित्र रे चिन्ह की देखेबो संख्या जानिया सहित चित्र रे चिन्ह की जानि तार परिमाण को बुझिबो पिला परिमाण को बुझि पारिबो एटा सेमती हमरो गुणन करबो एटा गुणन करिया द्वितीय तृतीय पिला द्वितीय तृतीय पाए एटा हां 2 2 गुणे 4 कहले दुटा जगह रे 3 जन हो रखियो 4 बार करबा से 2 3 के 6 कहले 3 जगह रे रखिबो हमरो 2 3 जगह रे रखिले 6 बतर परिमाण एबडी एटा सेमती गोटे फल जानिबे 15 रु जोगफल जानिबे। हां 14 1 मिसले 15 13 2 15 5 3 15 हां 11 4 15 एबडी सब 15 जेते जे जोगफल जेती 15 रो जोगफल जानि पारे ए करिया द्वारा पिला हिसाब करिया पडियो नै से मन एटा मन रखि करदै मन करि पारिबे। हां हां तापरे एटा अछि हमर गोटे शब्द कलसी विपरीत शब्द थाइछि विपरीत शब्द कलसी हां अरुआ सुना भाग भाग मूल
ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଟା ହେଉଛି ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଜାଣିବ ପିଲା। ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଜାଣିପାରିବ। ହଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ମାତ୍ରା ଓ ଫଳା ଚକ୍ରୀ। ମାତ୍ରା ଓ ଫଳା ଚକ୍ରୀ। ମାତ୍ରା ଆକାର ମାତ୍ରା ଆକାର ମାତ୍ରା କାଉ ସେଇ ଚକ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଇ ହାତୀ ହଁ। ବର୍ଷରେ କୁକୁଡ଼ା ଦୀର୍ଘ ମୟୂର କୃଷକ ଏ କେଉଟ ଐକାର କୈଳାସ ଓ କୋଳଥ ଔକାର ଗୌରବ। ସେମିତି ହଁ। ଅନୁସାରେ ବଂଶ ବିସର୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କହି ଇତ୍ୟାଦି ଜାଣିପାରିବ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଉଥରେ। ମଝିରେ ରଥାଇ ନଚର ମଝିରେ ର ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ିବା। ହଁ। ଅରଟ କରତ ଶରତ ଭକତ ଭରତ ଅରକ ସରମ ହଁ ଗରମ ନରମ କରମ ଏହିପରି ହେଇପାରିବ ଆଉ। ଯୁକ୍ତାକ୍ଷରରୁ ଶବ୍ଦ ଗଛ। ହଁ। ଅଙ୍କ ସଂଖାରୀ ଅଙ୍ଗ ସଂଗାତ ଅଙ୍ଗ ସଂଘମିତ୍ରା ଅଞ୍ଚ ପଞ୍ଚମ ଅଂଶ ଚାଞ୍ଚ ଅଞ୍ଜ ସଞ୍ଜ ଅଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ଅଣ୍ଠ କଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡ ଷଣ୍ଢ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗଛ ଏପରି ଶବ୍ଦ ଗଛ ଆଉ ନାଇଁ। ହଁ। 6ଟି ଋତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଶରତ ହେମନ୍ତ ଶୀତ ବସନ୍ତ ଏମିତି 6ଟି ରୁହନ୍ତୁ ମୂଳରୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ। ମୁଁ ବନା ଝିଅ। ଏଥିରେ କେବଳ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କିଛି ନାହିଁ ଏଠାରେ। ହଁ। କଟ ମଟ ଖଇ ନଈ ଆସ ବସ ରଖ ନଖ ଟଗର ମଗର ଜଗତ ଭଗତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ହଁ। ସଂଖ୍ୟା ଆଗ କୁହନ୍ତୁ ନାଁଟା କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। ହଁ। ଅକ୍ଷରରେ ହଁ। ପିଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଷରରେ ଚାହିଁବ ଏଠି ଅକ୍ଷରରେ ଟାଣିବା ସିଏ ଏପଟେ ଏମିତିକି ଲୁଚିକି ରହିବ। ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିବା ଏଠି ଅକ୍ଷରରେ ସବୁ 1 2 3 4 ଏମିତି ସବୁ ବାହାରିବ ଆଉ। ହଁ। ଏଇଟା ଇଂରାଜୀ ସବୁ ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ସବୁ ଥିବ ଆଉ। ଏମିତି ବନ୍ଦ ହେଇକି ଥିବ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଇଂରାଜୀରେ ଗଲେ ଇଂରାଜୀ ବାହାରିବ। ଇଂରାଜୀ ଅନୁସାରେ ଇଂରାଜୀ ଆଉ ଅକ୍ଷର ଅନୁସାରେ ହଁ ରୋମାନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିବ ଆଉ। ସବୁ ଏଇଟା ବାହାରିବ। ହଁ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ହଁ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆଗର ବିପରୀତ ପଛ ହଁ। ବାପାର ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ପିଲା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଶିଖିପାରିବ। ହଁ। 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 ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ସାର୍ ଏଇଟା କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ରକେଟ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ରକେଟ। ହଁ। ये आमर 2 कपणिका जानिबो 2 के 2 हाँ तार देइछि हाँ तार उत्तर फल टाइप अछि तेनो 2 के 2 2 दुगुणे 4 2 3 6 एम सब जानिबो 2 कपणिका। हाँ या पर से जानिबो 3 कपणिका जानिबो 3 कपणिकार भी या जानिबो पर 4 कपणिका जानिबो तार 5 कपणिका जानिबो ते बुले बुले से जानि परिबो आ 10 पर्यंत हमर अछि पणिका से जानि परिबो ए रॉकेट माध्यम रे से 10 पर्यंत रॉकेट माध्यम रे से जति पर्यंत पणिका सब जानि परिबो। हां ये तो हमर सब एटा एटा कोन सारे एटा शब्द गठन और पठन चक्रटा हां शब्द गठन और पठन चक्रटा एटा बोले कि से तार एडी शब्द तयार कर हां डर हैला एडी कर हैला एडी डर हैला हां सेमति कर परिबो आ एटा शब्द गठन से करबो पिलाटा ताले शब्द गठन से करि परिबो संख्या भी से चिन्हिबो तार 1 2 3 4 कर अछि संख्या गणन चक्र अनुसार 1 2 3 4 अनुसार चिन्हि परिबो। हां संख्या 1 पॉइंट अनुसार विभिन्न संख्या जानि परिबो 1 2 3 अनुसार सब जानि परिबो। आमर जो क्लस्टर स्तरीय खेलना प्रस्तुति कर्मशाला आम संस्कृति आम खेलना आज से प्रभु जगन्नाथ स्वामी आशीर्वाद शिक्षक भाई भौणी मानकर अक्लांत परिश्रम रे बहुत टीएलएम तैयारी पिलामान ये टीएलएम टा बहुत उत्कृष्ट होइछी आमर सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय क्लुम्पा स्कूल रे
ହେଇଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।